Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Суроб ҳастам дар хизмати шумо. Имрӯз рӯзи якшанбе аст ва мо қарор дорем дар мошинбозори Душанбе дар ин аввор мерседесои тай навесай састаниёи биқагиё шайки ҳамин хоҳиши бисёри шумо буд. Касе мухлиси мерседесай лайка бизана, комментария бинависона ва дар видеои оянда кадом мошинро мо бисёртар бигирем ҳатман шумо бинависонед фикротуна. Фақат аз шумо хоҳиш мекунам дастгиритон сӯчидай лайкро бизанед. Касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд ҳатман обуна шаванд. Видеоро то охира дар як ҷои бароҳат бишинед, тамошо кунед, бинед ки фақат ҳамин мерседесҳои сечкои гизалай не ки нархушон ҳам зурай 100 000 110 000. Так что видеоро то охира мебинем. хилосатон дар комментария бинависонед. Нашуд чухоли мошин аксессуари мошинои хитон бародарҷоно, вақти мошина хайден ай канали мо ҳатман биен чухолу дигар чизошай магазини Автолайф бихарен. ҳатман ба Автолайф биё ту ба Автолайф пулод намешава ҳайф. Мошина фасон бика душманҳо бинан кунанд кайф. Саломат бошед. Вақти шуморо намегирам. Рафтем. Бобина бародаро, мерседесои тай навес сечкои састаниёи биқагиш имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Тамошо кунед. Фақат лайкро бизанед, комментария бинависед арзандан ё ин ки не. хай бози ҳама касе аҷоба мебинем мошиноро. Кине майна мерседес сечкаи сафед солуш 99 механика. Объёми моторуш дуай. Хуб элегант, кондиционер, обогрев сидений, автопилот, ABS, ACF. Хуб на маълумоти мошин ҳамаш нависондагӣ. Бензин. Аки састаниёшон гизала. Даро электропакет. Пробег 113 000. Хуб ина ҳам ASP дорад, кондиционер, люк. Састаниёш тозак шудааст. маҳкамшавӣ дарошон аст. хоридави маҳкамашон. Хуб састани балоношонам нав ина дискои вайзаги парог марог ягон ҷо пусидаги вай надорам. Я чанд сум кутия кайки? Хуб 105 000 сомониай. Харидори аниқ боша, муомила бо мешавад. номери ака 009 90 88 09. Мараматина бо мерседес сечка мишам таги навес солуш 99, объёми 28 қатияй. Свет металлик, элегант, обогрев сидений, автопилот, ABS, ACF, 28, бензин. салон шод як мегирам, салон шам як тамошо кунем. Бобина балону. Салонуш апшикош ай серия. Салонуш серия будаст. Пробег 207 000. Хуб асер, кондиционер, автомат, даро электропакет, хуб люк надоро. Ина салонуш.
محکم‌داری شد دروش هم زود میجو اگونجو ماسد و اینا دورم کسکپ واریدگی پوسیدگی ساسه نیوکه نسبت به ماشین بیرون و کلی فرق داره توزه کن شوکاگیان خب نرخش چند سمکهش خب ایش هم 105,000 سومانی نمره اکه 009 90 88 09 93 87 77 01 مرامت این ابو مرسدس سیچکر 99 автомат объем 2.4 элеганса خب سلام شدیم سلام شما گردیم سلام سیاه پشکو سیاه 261,000 پرابگ دوره اسیر اباگریف автомат дару электропакет так سلامش اگه کافان تام شد کنه ساسیانش به حضور شام 150 دوران شده 110,000 خب نمره اکه 009 90 88 09 مرحبا نمی سه تا مرسدس کدامش مقبول میشه زنگ بزنین برای شما را بو بیشتر معلومات میته خریدار انیق باشین معامله میشه بو مرحبا تویوتا کیمری باردارو کیمری ده 2011 سال объёми 3,5 قطعی لاگون اوزم اجا شخص رو باناور میگیرم تماشا کنین نه سالونش خوب автомат люк салон серия кондиционер на мониторы родных шум خب نقش 165,000 سومونی باردارو نمره که خب 688 028 زنگ بزنین خریداری انیق باشین بو برای شما را بیشتر معلومات میتونم بو معامله نمیشود حتما اینو کانال افتولایف گپ بزنین بو ارزان میکنم برای شما را مرامت اینا پرادو باردارو سالش 2009 لیمیتد خب ایشان واگن объёми 4 قطعی سلام شاید میگیرم سلام شاید یک تماشا کنیم گم ساستیانیش زوری باده دوبایسکی واریانت автомат на монитор شام Европа خوب люк
خوب задний камера. نکی سستانشون بیزالان. اینا چند گفتی اوجی؟ 280,000 سومانی. نمره اکا 688 028. Марава цена Toyota Camry D 2008 японка объёми 2.4 вагон. Ира чанд гуфте са? 130,000. На салонш. خب استارستوب автомат کوپولی فولی فولای نمره اکر 688 028 زنگ بزنین بیشتر بو براش معلومات میتن خریداری انیر موشین بو مومیلان میشه